Okay, welcome to the second section, which is accounting profession. So accounting professional, basically accounting የተማረ and ተማሪ ምን ፕሮፌሽኖች ላይ ስፔሻላይዝ ማድረግ ይችላል ነው basically. So ይሄንን በሁለት አካፍለን እናያለን. Public accounting and private accounting እንላለን basically. So public accounting የምንለው basically public accounting offer expert service. So public accounting ከሆነ basically expert service የሚሰጥ which is for a general public. So አጠቃላይ ለሁሉም ለማንኛውም ካምፓኒ የአካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ ሰርቪስ የሚሰጥ ከሆነ that's public accounting እንላለን ማለት ነው. Just like this is simply as a doctor service a patient or lawyer service the clients. So በዛ መልኩ በተመሳሳይ አካውንቲንግም or አካውንታንትም የተለያዩ ካምፓኒዎችንና ግለሰቦችን ሰርቭ የሚያደርግ ከሆነ ያ public accounting እንላለን ማለት ነው. So the major portion of public accounting practice involved with auditing. So public accounting mostly የሚሰጠው ሰርቪስ ኦዲቲንግ ሰርቪስ ይሆናል ማለት ነው. So this area a certified public accountant ለምሳሌ ይሄ አሜሪካ ውስጥ certification program ሲሆን certified public accountants ይባላል, which simply the role is simply examining the financial statement of the companies and express opinion as to fairness of the presentation. So on the financial statement fair በሆነ መንገድ ቀርቧል ወይ according to standard ቀርቧል ወይ የሚለውን examine የሚያደርጉ we call them certified public accountant or shortly CPA እንላቸዋለን ማለት ነው. The other is simply management consulting service. ይሄኛው ሌላ የpublic accounting area or service area ነው ማለት ነው. Okay, with the private accounting ስንመጣ instead of working in public accounting, an accountant maybe is an employee of the business. So ሌላው ምርጫ ምንድነው? የአንድ ቢዝነስ ካምፓኒ ሰራተኛ ሆኖ የአካውንቲንግ ስራዎችን የሚሰራ ከሆነ that's simply considered as private accounting እንላለን ማለት ነው. So in private accounting you would be involved in one of the following activities. ለምሳሌ cost accounting ላይ ሊሆን ይችላል, tax accounting ሊሆን ይችላል, budgeting activities or ስራዎች ሊሆኑ ይችላሉ and the like. So እነዚህ they are considered as private accounting ውስጥ የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው. The last one, which is simply not for profit accounting ነው. ይሄ mostly ለፐብሊክ ሴክተር እና ለኤንጂኦ ለመንግስት መንግስታዊ ለሆኑ ተቋማቶች እና ለመንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማቶች which is NGO የሚሰጥ የአካውንቲንግ ዘርፍ ነው basically. So በዚህ ስፔሻላይዝ ያደረገ ተማሪ mostly ምን ላይ ይሰራል ማለት ነው? not for profit ካምፓኒ ላይ ይሰራል ማለት ነው. ያ ማለት NGO ላይ ወይ ደግሞ government organization ላይ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው. So if you have said this much, the next one is accounting standard ነው basically. So accounting standard is very important basically. So ማንኛውም accounting ስራዎች ስንሰራ we should comply with standards. So basic standard አለ, በዛ መሰረት ነው accounting ስራዎችን የምንሰራው. So in order to ensure high quality financial reporting, accountant presents the financial statement in conformity with standards. So accounting standard ምን መደረግ አለበት? conform ማድረግ አለብን. That means we have to adhere to that standards. So በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት ነው ስራችንን መስራት የምንችለው. So this standard is issued by different standard setting bodies basically. ያንን ስታንዳርድ ሴት የሚያደርጉ ካምፓኒዎች አሉ or ተቋማቶች አሉ. So በነዛ በኩል የምናገኘውን ስታንዳርድ አፕላይ በማድረግ ይሆናል ማለት ነው. So basically we may have two primary accounting standard setting bodies
which is International Accounting Standard Board እና Financial Accounting Standard Board ነው so shortly we call it IASB እና FASB ማለት እንችላለን so እነዚህ ተቋማቶች ናቸው the companies or organization that issues standards basically so IASB የምንለው basically internationally currently base ያደረገው ለንደን ሲሆን ከዛ ኢንተርናሽናል የሆነ ጋይድላይኖችና ስታንዳርዶችን የሚያወጣ ተቋም ሲሆን Financial Accounting Standard Board which is the former one በፊት በብዙ ሀገራት የሚጠቀሙት ግን አሁን ላይ is limited to US Americas or it's simply former accounting standard የሆነ ኢሹ የሚያደርጉ ተቋማቶች ናቸው ማለት ነው so IASB issues IFRS so IFRS issue ያደርጋል which is International Financial Reporting Standard issue የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው which is shortly we call it IFRS so which is currently adopted by 130 countries so currently በ130 ሀገራቶች የሚከተሉት የአካውንቲንግ ስታንዳርድ ይሆናል ማለት ነው ነው basically IFRS የምንለው so IFRS is simply determined by IASB as I have said before by IASB የተቀመጠ ስታንዳርድ ነው basically so IASB headquarter London ነው as I have said before the headquarter which bases in London which has 50 board members so 15 board members ያለው ይሆናል ማለት ነው ወደ ቀደሙ ስንመጣ ወደ FASB or Financial Accounting Standard Board ስንመጣ the issues generally accepted accounting principle which is GAAP የምንለው which is በፊት ብዙ ሀገራት የሚጠቀሙት currently ወደ IFRS የቀየሩት former accounting principle we call it GAAP እንላለን ማለት ነው so that's simply the concept is so according to the IFRS basically የተለያዩ ፕሪንሲፕሎች አሉ የመጀመሪያው ፕሪንሲፕል measurement principle ነው so as simply measurement ስንል አንድ ክስተት or event ምን ማድረግ አለብን measure ማድረግ መቻል አለብን አካውንቲንግ ውስጥ ያ ማለት measure ስንል we have to able to attach values so value attach ማድረግ መቻል አለብን ነው IFRS generally uses two measurement principle which is historical cost principle እና fair value principle ይሆናል ማለት ነው so historical cost principle የምንለው or simply cost principle የምንለው it dictates that companies record asset at their costs so company assetአቸውን which is asset ስንል ሀብታቸውን በመንድነው ማስቀመጥ ያለባቸው በኮስት ነው ሪከርድ ማድረግ አለብን ይላል basically this is true not only at the time of asset is purchased but also over the time asset is held so ይሄ ማለት ምን ማለት ነው asset የምንገዛበት ጊዜ አለ so ያ ማለት cost አለ ያንን asset የገዛንበት cost so ልክ እንደገዛን ሪከርድ የምናደርገው በኮስት ይሆናል at the same time ለምሳሌ assetቱን ለ4 አመት ወይ ደግሞ ለ3 አመት ብንጠቀም የካምፓኒ ፋይናንሻል ሪፖርት ላይ የሚታየው የዛ asset value ምን ይሆናል ማለት ነው according to this principle ራሱ cost ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ በ1 ሚሊዮን ብር ከተገዛ ይሄ asset depreciate ሆኖ እስከሚያልቅ ድረስ value ምንድነው የሚሆነው it's going to be costs which is 1 ሚሊዮኑ ይሆናል ማለት ነው the second one is fair value principle የምንለው state asset and liability should be reported at their fair values basically በfair value reported መሆን አለበት ነው which is fair value ስንል ምንድነው price received to sell an asset or to settle a liabilities so price received ስንል ለምሳሌ አንድን asset የፈለግነው ቀን ላይ ብንሸጥ ገበያ ብናወጣ ስንት ብር ያወጣል በዛን ሰዓት የሚለው that is a fair values or settle a liability ስንል settle liability ስንል በተጠየቅነው ቀን ላይ እዳችንን መክፈል ቢኖርብን በዛ ቀን ያለን የliability amount that simply fair value እንላለን ማለት ነው ስለዚህ በfair value እንመዘግባለን ነው so fair value information may be more usual than historical cost for certain type of asset in the
liabilities. So mostly the recommendable measurement base fair value yonal according to IFRS. So even though IFRS allows company to revalue the properties, plant and equipment or other assets to fair value, most company choose to use costs. So ስለዚህ cost ይጠቀማሉ basically apply ማድረግ ያለባቸው ግን they should apply fair value method apply ማድረግ አለባቸው ነው። The second one is assumption ነው ስታንዳርድ ውስጥ የተቀመጡ assumptionዎች አሉ። so አንድን ካምፓኒ አካውንት ስናደርግ or ለማድረግ ስናስብ we have to consider the assumption, so which is IFRS ላይ የተቀመጡ assumptionዎች አሉ። so እነዛን መከተል አለብን ነው። assumption provide a foundation for accounting process, so it will be a foundation. so ለምሳሌ we have two main assumptions basically. አንደኛው monetary unit assumption እና ሁለተኛው economic unit assumption አለ። monetary unit assumption የምንለው it requires the company include accounting record only transaction data that can be expressed in monetary terms. so accounting የምናረጋቸው transactions if they can be expressed in money terms. so በገንዘብ ይሄን ያክል ነው ብለን የምናስቀምጥ ካልሆነ በስተቀር it may be difficult to account basically. so ያንን አካውንት ለማድረግ ይከብደናል ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ መጠየቅ ያለብን ፋውንዴሽናችን does we quantify the economic events, የተፈጠረውን ትራንዛክሽን ኳንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ወይስ አንችልም የሚለውን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። so that's simply the very important assumption. The second one is economic entity assumption. Basically, so economic entity assumption should be there when we account particular companies. So economic entity assumption የምንለው it requires that activity of the entity should be kept separate and it should be distinct from the activity of the owners or all other economic activities. so ይሄ economic entity assumption ስንል ለምሳሌ ቢዝነስ አለ so የቢዝነስ ባለቤት አለ ማለት ነው። so ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የቢዝነሱ ሀብትና ዕዳ ከባለቤቱ ሀብትና ዕዳ ምን መሆን አለበት? separated መሆን አለበት or የተለየ መሆን አለበት ነው። ስለዚህ that is very important assumption in particular company. so አንድ ካምፓኒ አካውንት ስናደርግ economic entity assumption መኖሩን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። so the next one is form of business organization. so basically የተለያዩ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ which is types of business organization የምንለው so we will focus on these three business companies based on the ownership. so ይሄንን ክፍፍል የምናስቀምጠው በምንድነው? based on the ownership ቢዝነሱ ማን ነው አሁን የሚያደርገው የሚለውን assumption በማስቀመጥ ነው። basically we have sole proprietorship companies, we have partnership and we have a corporate business corporation ይኖረናል ማለት ነው። so sole proprietorship የምንለው a business owned by one person basically በአንድ ሰው የተያዘ ቢዝነስ which usually managed by the owners. so ማናጀሩ ባለቤቱ አንድ ሰው የሆነ that means no special legal requirement must be made to start the sole proprietor business. ያ ማለት እንደዚህ አይነት ቢዝነሶችን ለመጀመር ምንም የተለየ requirement የማይፈልግ የቢዝነስ አይነት ይሆናል ማለት ነው። so in addition to that the investment also limited to the owner's capital. so because ቢዝነሱ የሚጀምረው በአንድ ግለሰብ ስለሆነ የዛ ካምፓኒ ቢዝነስ የሚሆነው ኢኒሻል ኢንቨስትመንት የግለሰቡ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሊሚትድ በካፒታል ይሆናል። but a sole proprietorship is a separate entity for accounting purpose but it's not separate for a legal entities. so ከአካውንቲንግ ፐርፐስ አንፃር separate ተደርጎ ይታያል። ያ ማለት የግለሰቡ ሀብትና የቢዝነሱ ሀብት ተለይቶ ይታያል then account ይደረጋል ነው which is business entity concept የምንለው። but ከህግ አንፃር ግን legal entity ስንል
ከሌጋል አንፃር ግን it's not separate ያ ማለት ቢዝነሱ ችግር ውስጥ ቢገባ ቢዝነሱ ኪሳራ ውስጥ ገብቶ እዳ መክፈል ባይችል ተጠያቂው ማን ነው የቢዝነሱ ባለቤት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከህግ አንፃር it is treated as a one and the same individuals basically ቢዝነሱ የግለሰቡም ሀብት እንደ ተመሳሳይ ይቆጠራል ያ ማለት ቢዝነሱ ከስሮ እዳውን መክፈል ባይችል ህግ ከራሱ ሀብት እንዲከፍል ያስገድደዋል ነው that means the owner will be held responsible for the debt and action of the business so ለቢዝነሱ ዴብቶችና እዳዎች ተጠያቂ ነው ማለት ነው ባጭሩ the second one is partnership ይሆናል it is like a sole proprietorship in most ways except that a business it is created by two or more individuals or person so እንደዚህ አይነት ቢዝነሶች መጀመሪያ ላይ የሚቋቋሙት በሁለትና ከዛ በላይ ግለሰቦች የሚቋቋም የቢዝነስ አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ partnership is not a legal entity legally separated የሆነ entity አይደለም basically ያ ማለት ልክ እንደ sole proprietorship ከህግ አንፃር የቢዝነሱ ባለቤቶችና ቢዝነሱ እንደ አንድ ይታያል ማለት ነው ያ ማለት ቢዝነሱ ቢከስር ህግ ይጠይቀዋል ነው ግለሰቡን but አሁንም ለአካውንቲንግ ፐርፐስ ቢዝነስ separate economic entity እንዳለ ነው መሆን ያለበት ያ ማለት እንደዚህ አይነት ቢዝነሶችን አካውንት ለማድረግ ቢዝነሱና ግለሰቡ ምን መሆን አለበት separated መሆን አለበት ማለት ነው so there is the owners of the partner are known as partners I mean a partnership business ባለቤቶች we call it so partners እንላለን so the partners share a profit and the losses of the partnership according to agreed up basically ይሄንን በሌላ ሴክሽን የምናየው ይሆናል but contribute ሲያደርጉ የሆነ ያክል በፐርሰንቴጅ ሊሆን ይችላል እኩልም ፐርሰንት ሊያስቀምጡ ይችላሉ profit እና lossም which is ትርፍና ኪሳራን የሚከፋፈሉትም በተለያየ criteria ነው basically so that's simply the point the last one the most important type of business organization corporate business no basically a business organized as a separate legal entity so a business basically it is separate legal entity ነው separate legal entity ነው ስንል ምን ማለት ነው ለምሳሌ ቢዝነሱ እና የቢዝነሱ ባለቤቶች basically የቢዝነስ ባለቤቶች ምንድናቸው ሼር ሆልደሮች ናቸው እዚህ ጋር so ከህግ አንፃር ምንድነው ይሄ ቢዝነስና ይሄ ባለቤት የተለያዩ ናቸው ያ ማለት ለምሳሌ ኢንኬዝ ቢዝነሱ ቢከስር ግለሰቦቹ or የአክሲዮን ባለሀብቶች አይጠየቁም ማለት ነው they are not liable so also the ownership will be transferable most of the time ownership ከአንድ ግለሰብ ወደ አንድ የሚተላለፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከህግ አንፃር የቢዝነሱና የባለቤትነት ግንኙነት ምን የሆነ ነው separated የሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ the owner of the corporation are called stakeholders so የዚህ ቢዝነስ ባለቤቶች ምን እንላቸዋለን stakeholders ወይ ደግሞ shareholders እንላለን ማለት ነው so ቢዝነሱ እንዴት ይቋቋማል the corporation issues capital stock basically capital stock or share issue ያደርጋሉ action issue ያደርጋሉ then ያንዳንዱ shareholders ምን ይገዛሉ ሼሩን በመግዛት የዛን ካምፓኒ ባለቤት ይሆናሉ ማለት ነው so the stakeholders or shareholder free to sell all or part of their share so የገዙትን የካምፓኒ ሼር በማንኛውም ሰዓት የመሸጥና የመለወጥ መብት አላቸው ማለት ነው that means easy of transferring ownership so ባለቤትነት በቀላሉ ማስተላለፍ ይችላሉ ማለት ነው so since the corporation is separate legal entity the owner or stockholder are not personally liable so ከህግ አንፃር ምንድነው ብለናል separated ነው ስለዚህ ሼርሆልደሮቹ ለቢዝነሱ እዳ ወይ ደግሞ ኪሳራ ምንድነው ተጠያቂ
አይደሉም ማለት ነው። so that's simply the point. So this is all about today basically. So if you like, share for your classmates and your mates basically. So thank you very much for today.